nia njema kabisa ambazo zimezungukwa na mfululizo wa ibada nyingi zenye manufaa makubwa, pamoja na mahangaiko ya huzuni na masikitiko, ambapo kila tendo lina uzito wake na umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku. Haya yote yanatufundisha uvumilivu na kutupa matumaini mapya. Hizo ni kila aina ya hadithi, na haya yote yamechochewa na Ibilisi ili kukufanya ufikiri kwamba hili ndilo jambo bora zaidi kuwahi kutokea kwa wanadamu, na kwamba unaweza tu kufuata kwa hiari yako. Sheria hizi zilizotungwa na wanadamu zitakuhitaji uvunje amri 10 za Mungu. Kristo alisema kuhusu Mafarisayo, nao wananiabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ukishika sheria hizo zilizotungwa na wanadamu na kuvunja amri 10 za Mungu,